पिपिली कंटी पंचायत में युवकों सन्देहजनक मृत्यु विलंबित राति में स्थानीय केनाल बंध उपर युवकों मृतदेह को जबत कर पुलिस। तेज मृत युवक जनक हेले पिपिली सानकंटी ग्रामर विवेकानंद पुओ नीलकंठ पाइकराय बोली जमापड़ा बेले परकिया प्रीति एभली घटना घटिथिबार परिवार पक्षर अभियोग कर फोन करी पुओ को डकाई मारी परिवार लोके अभियोग करथिबा बेले पुलिस 3 जन को थाना अटक रखी पचराउचरा जारी रखिथिबा जଣାपड़ी। तेबे अटकों मध्य 2 जन पुरुष और जड़े महिला रही। सूचना अनुसार नीलकंठ पूर्वर बहित होते गोटे झील और गोटे पुओ रही बेले निकट पाख ग्रामर जनक बहित महिला प्रेम संपर्क रही। तेबे एक कथा जानिबा पर उभयों परिवार मध्य अनेक थर झगड़ा सृष्टि होई पिपिली थानार द्वारस्थ होते उभय परिवार। मात्र उभयों मध्य थिबा परक्रिया प्रेम संपर्क पई युवकर जीवन चलिथिबा नै स्थानीय अंचल में चर्चा जोर धरी। सेपटे पिपिल पुलिस और साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर शव व्यवस्थित रिपोर्ट आसिबा परे मृत्युर रहस्य कौन रही स्पष्ट हेबो बोली कहिसेंती। पुओ को डाकिला ता स्त्री जो तपन मौलिक स्त्री डाकिला फोन करी ये फोन करिया भितर ये घर बाहरी जाइए 11टा भितर जाइए केलान मन ठीक सेतिक बेले तपन ता भाई ता परिवार जाक समस्ते से लुचि छपिकी से रही से ये जो डाकी दी स्त्री डाकी दी ये जाइए कहीं डाकिला बोली कहीकि जाइए गला आसू धरी पकी से तो आम क्लब टी मारदी सी आगुरी टे फोन में कथबार्ता हाँ ता स्वामी ताकू सन्देह करे क्या स्त्री की बारंबार बाडे की 5 थर ये थाना रे फाइनाल कर 5 थर फाइनाल करिया सी थाना वाला फाइनाल कर छाड़देवे ता स्त्री फोन कर आम टोका कहीं पैसा जिते बड़े दरकार पड़ी सी ये दौनी तपन गणरा दौनी याठू पैसाटा सी मागिकी नहीं मत अमुक दियो खर्च करी 5 लाख टका पाखापाखि सी खर्च कर दी। मु जमी बिकिकी 10 लाख टका मो भाग पड़ता मो भागरू ता अकाउंट रे रखी 5 लाख टका आउ आगुरी से बाइक टाक हाणिकी गुंडा कर दी किए भरत मौलिक आ तपन मौलिक ये 3 मु गला आसू पेमा पेमा दलई प्रमोद कुमार दलई सी आम घर को जाई कहला जे तुम पुओ कौन शोची चांदनी पर जाओ मु गला आसू पुओ तो मारिकी मुंडे ठीक गोटा गामुछा देखी शोई दी ये 4 जन जाक 5 जन यहाँ ये हूँ 3 बाप पुओ 3 आ स्त्री आ भाणीजी आउ से काऊ मौलिक 5 परिवार जाक तो मारदी मो पुओ को आउ कहि क्या परिवार जाक तंटी चिपिकी मारी हाई डूस टाक गोड़ गोड़ पकईकी बेकरे पार्टी बांधी देती गामुछा तारी गामुछा टाक बांधी देकी मारदी ना नीलकंठेश्वर पाएगरा मो पुओ को डाक बाबुली बेली मो धन परी जगत रे पुओ नाई निर्माया निज जानी ता माइकिना गुणी करी मो पुओ पाखे 10 लाख टंका तेला मो पुओ ठू नहीं गला भांडे भांडे किरी से माइकिना 50 वर्षर मो पुओ 26 वर्षर लो मो पिला जानिला नाही गुणी करी कौठू आनी गुणी पकई बड़ा गोटाई देई देला काढी देलु आउ बड़ा गोटाई देला गुणी रे त मु किछि गुणी जानी नाही मु कौठू करिबेई से माइकिना गुणी करी किरी मो पुओ ठू तार ता भाणे जीरो सब खाई लेलो शेषको मो पुओ को आइता को बतई मारी देला पैसा तो दब नहीं बेली खाई की माइला मो पर 2-3 थर थाना को आइलु ता गइता कहला मो माइपु को माइप करूची बेली मो माइप को तो माइप को न मारी मो पुओ को काई माइलु तो माइप जदी आज मो माइप गइता करूची मो पुओ को माइलु ता माइला तो मतो माइप को काई न माइलु तते काई न मारिबो सय गइता से माइकिना काई न करिवो मो भाई मारी देले ओ भाई की मारी देले जाइला झाड़ा बुक कर जाइला राति खाया को स्त्री डाकुची खाई जाओ से शोला कहला मु आउची कहीकि जाइला आउ फेरलानी जी जाकू मारिकी शुआई देते आमे अधघंटा पर कहीं आइलानी गला बेलू शोची क्लब घर आम पोखरी पाखे शोची
କାଲି ସକାଳେ ରାତିରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ। ମୁଁ ଡାକିଲି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଖାଇବ ବୋଲି। ନା ତୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି କହିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୋଇଥିଲି, ଆଇଲେ ଦୌଡ଼ିକି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଆଉଛି ତୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଥା। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁ ଖାଉଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ରହ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା କହିଦେଇକି ଗଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜି କାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଗଞ୍ଜି ମୁଁ ଦେଖିନି, ତମେ ଜାନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଜାନି ନା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆଉଛି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି। ଜାଣ ବୋଉ ସେଇଠୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ। ବୋଉ କହିଲେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ, କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ କହିକି ଗଲେ। ନା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସିବି ନଈକି ଗାମୁଛା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ। ବୋଉ ସେଠୁ ରାଗରେ କବାଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ 11ଟା ହେବ 11ଟା ହେବ ରାତି। ସେଠୁ 11ଟା ରାତି ସେଠୁ ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲେ, 11ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ଆଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ପେମା ଦଳେଇ ବୋଲି ସିଏ ଆସି ଝରକା, ମୁଁ ଶୋଇଲା ଘର ଝରକା ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋତେ ଡର ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ? ଚାଙ୍କ ପାଟି ତ ଶୁଭୁନି ଝରକା। ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ଆସିଲ। ବୋଉ ସେଠୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦାଦା କହିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ବବୁଲୁ କାହିଁ ସେଠି ଶୋଇଛି, ଯାଇକି କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ପଙ୍କ ଗାଧୋଇକି ଆସ ଦେଖିବ। ଆମେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତପୁ କଣ୍ଠରେ ତପୁ ମଳିକ, ଦୀପୁ ମଳିକ, ଗୁରିଆ ମଳିକ, ତପୁ ମଳିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ମଳିକ, ଭାଣିଜୀ ମୀରା ମଳିକ, ସେଇମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୀରା ମଳିକ, ସବିତା ମଳିକ ଦିନ ରାତି ଫୋନ୍ କରିବ। ମୁଁ ବକିଲି ବୋଲି ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ସବିତା ମଳିକକୁ, ମୀରା ମଳିକକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବକିଲି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିକି ଦେଲେ, ବତେଇଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରେ। ମଝିରେ 4-5 ଥର ବି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇଛି। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବାରେ ତା ବାଇକ୍ ବି ନୂଆ କିଣି ଆଣିଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଥାନାରେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ। ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବି ପିଇସା ଘରେ ଯାଇକି ସିଏ ବି ନିଜେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ପିଇସାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନିଜେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ବାପା ବୋଉକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରେ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶିଖାଶିଖି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଘରେ ସେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ 10ଟା ବେଳେ ଖାଇ ବସିଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେମିତି ସେ ସେଠୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା। ତାପରେ ତ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ତାଠୁ ବହୁତ ପଇସା ବି ତାର ପିଇସା ଆମର ଜମି ବିକିଥିଲେ, ତା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖାତା ପୁରା ଟୋଟାଲ ନିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଥରୁଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥିଲେ, ତା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଥାନାରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଥାନାରେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ରାତିରେ କାଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ, ସେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଇଏ ଯାଇଛି ଆଉ କରିକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପୋଲିସ ନିହାତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାତିଶା ମିଡ଼ିଆ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।